हामबाय media tok sunu ngerongo tini seng maringka press conference kanya ninggalin tam himale 25 तारीख 24 तारीख काली पूजा दिन तो वातई मामा केबो program रो थांमाले मोताय बेमाली 25 तारीख हमके program नारक लागिया और 25 तारीख में गतनान 25 तारीख काशा गतनांका कलानपुर विधानसभा केंद्र जोंतिन और प्रेस मीट सेंट्रल कमिटी TWF सेंट्रल कमिटी रो प्रेस मीट कन्यान खांतंगो दिन और सफाइजाक जिनि बाइकतो सेंट्रल कमिटी एडवाइजर चेयरपर्सन बरमगनंजु पवित्र भक्ति जमातिया यांगो तंगो वर्किंग प्रेसिडेंट मणिहार देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट राधामाला देवबर्मा तेबो तंगो सिने आरती जमातिया वाइस प्रेसिडेंट जिनि बिनामाला देवबर्मा तेबो जिनि सेक्रेटारी शर्मिला देवबर्मा जिनि तंगो काजल जिनि वाइस चेयरपर्सन तेबो तंगो यांगो जिनि सेक्रेटारी दिना रानी देवबर्मा स्वप्ना देविया जिनि तेबो तंगो अर्चना देवबर्मा अमाहायके दिनै जों प्रेस मिट खालायनानै बागिनार मारिंगा कखा अबसे बेलायखै खा खामो बेलायखै दुख बनांगो बेलायखै टेक्टबो मानखौबो खावो तामनि हिमाले जों अतिरिपुरा राज्यआव चिनि हा हिनलाय तलायो चिनि हा हिमपानो जों गोसो जराते चिनि अधिकार दं आबो तो जों सालायनो फायलायो आबोनि बिसिङै से टेक्ट जों बुरिर हतुक सातुक नखर माननाय लिया दिनै हरत नखर मालियानो सालबो नखर मालिया चिनि बागै बेलायखै तामहिनानि लामा कासुजा चिनि बुरि रकनि बागैनाय दिनै 25 तारिखो चिनि बुरि बुको कलानपुर विधानसभा केंद्रनि बिसिङाव क्लाइजा अ बुरि बुको खाना बालिका ब रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्रनि बिसिङाव क्लासा तै हासिं नि दङ अ तै हासिं प्रोग्राम लायना थांतानि ब प्रोग्रामाव सबैलिया बन बिनि बन्धु बान्धव रगै थांलायमानि अ खास कलानपुरनो बर कासु जाखा कासु नाय रंखा वानजि बसंनि बरर अ वानजि बसंर कासुइनाय बिनि अ फ्रेंडनि जे लाबुसारकनि मोबाइलक सेखा बरनो बुखात खाख्लाय बरक रिफ्रिक जागबायखे अमहायिनखा बर कासुमानि टारगेट हिंखाय जिनि अ बुरि बुखुकनो न बरक टारगेट खलायगा बुरि बुखुकनो रमैनारखा चलारंनखाय मोबाइल सेगैनाय रिफ्रिक रहका एरपरे अब गणदर्शन हिमानजों अब घेंग्रे पाँचजना बनो रमफ्रेगा तिनी अ बुरि बुखुकनो रमफ्रेनाय रंनि बुमु तंगो और वो तापस देवनाथ और वो तंगो आदित्य दास के बीजेपी नि मेंबर और वो तंगो विधान दत्त बिहारी बंकांकाय उपप्रधान बीजेपी नि उपप्रधान ते तंगो और दुलन देव हिनाय रतन देवनाथ तंगो बिनि दाग नाम हंगाय मेगा देवनाथ फियाबा अब सांबादिक नि कक बुया अब TWF नि कक बुया जे बुमुंकाय फेमेनि अ बुमुंगांकाय चिनि बुरि बुखुबो असु जतनि बुमुंसिनिया फियाबा अरवा खरकचा वानजि बसंनि बरकनो बबो तामिनानि बचुनो हेल्प खलायगानो हिनमानो जों जत बरक हामिया खरकचा काहाम बरक तंगो काहाम बरक खबजाखा चिनि इंद्रदास ताखु खनिनाय इंद्रदास नुखा नुगुइनाय ब हिंका खरकचा उपजाति भुरै नरक अमहायके तांगै बनो अमहायके रमलाय नरक अमहायके रेप खलाय तंगाय अमहाय ताखलायदि अमचाया हिनिनाय माना खायमानि परेबो बरक अमहायके बरक रेप खलायगा जे अ 5 जनानि बुमुंकाय फेमिनि अबंखा आं स्वयं इंद्र दासनि बिहिबे कक सालायगा ओ इंद्र दास गांकाय आं मियाव थांमानि मियांखा 26/10/2022 मियाव गांकाय ओ बुरिनि बुफाबो थानाव FIR खलायगा ओ चलारो ओ जे 5 जना रेपिस नि बुमुंग नतयनाय आप्रुनो जे पुलिस रक थानावालारो ओ इंद्र दास नबो
borok romkha borok thanawo tori rekha thana tori pro nai bini bomone khaika u Gita Das bin busaino bo rom thanawo lokapo chopka nei nai o bin busaino diklaina ni bagi nai bo phainai sangbadik rok bai bo kok saka ar jung guri rok TWF rok ar thangi जों कक सालायगा कक सामानि परे बसावो आनि बसाय बार माना खायमानि परेबो बरक मानिया रेप खलायगा आनि बसाय नुखानि कक हिनि साका आबो जतनो सांबादिनि कैमेरा ओबो कैप्चर खलायजा तिनि अपाजनानि बुमुं साका ओ गीता दास तिनि अरो सानानि मुसुंगो जे अरवो रमजाखा सुदु तापस देबनाथ सिमसि रमजाखो आं सानामनि मुसुंगो শুধু তাপস দেবনাথ দিয়া অরব তাই 4 জন আতঙ্ক ও 4 জন কালপিট ও 4 জন রেপিস ন অতি সত্তর কল্যাণপুর থানাওয়ালার রমনানি নাংনাই রমিয়া হাঙ্গাই TWF রক তাম খাই থানাওয়ালার আবসিমি নাই দংথুন তাই বিজেপি IPF টি গভর্নমেন্ট নব রাজ্য সরকার নব আং সানানি মুচুঙ্গো নংনি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মানে বিয়াঙ্গ থাং অবকি বেটি বাঁচাও দাংখা অবকি ননি শুধু বুকুগো সিমিদা কক সাইতং না অর বড় বেটি বাঁচাও খাবা যে জায়গা ও বুড়ি বুসার নখরমালিয়া দর্শন গণদর্শনের শিকার দङ 6 বছরনি শিশুকণা থেকে 60 বছরনি বুড়িচুক পর্যন্ত ইয়গলিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য ও এক নাম্বার উঙ্গি বাঁচাখা বুড়ি রংনি দর্শন গণদর্শননি ক্ষেত্র ও जों साइमानो বিচার মাইয়া जों साइमानो যে কোনো জাগ দর্শন গণদর্শন উঙ্গি চিনি বুড়ি বুকুক সং কোনো দিনে বিচার মাইয়া তাই খাইসা অক সানানি মুচুং তিনি 10 রগলে তাঙ্গি ত্রিপুরা जुग বুড়ি রগ ন দর্শন গণদর্শন এংখাবে গ্যাং রেপ খালাই মানে जों অবনি বিরুদ্ধে সরকার না আং সানানি মুচুং অতি সত্তর বন্ধ খালাই আংকাই जों বিকল্প পথ না হানাই বিকল্প স্টেপ না হানাই তামি হিমালয় অর ওয়ানসুগই নাই যত ত্রিপুরাবাসীর ওয়ানসুগই নাই কোন দিন ফানো যে ত্রিপুরা সাচলার ওয়ানজই বুড়ি দর্শন গণদর্শন এখাই গ্যাংরেপ খালাইকা হিনে কোনো দিন খাদা খানায়াকো जों नुगो যে অরবো চিনি প্রিয়ঙ্কা রিয়াং ন যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বাইক অ্যাক্সিডেন্ট উঙ্গি থিকাইনি সামানি আমাহাই ফলস আমাহাই মিথ্যাবাদী আমাহাই মিথ্যা বিচার রিমারক जों नुगो তাম হিমালে जों अर जतन साइमन सारा ত্রিপুরাবাসী প্রিয়ঙ্কা রিয়াং কি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট উঙ্গি দা থৈ না দর্শন গণদর্শন উংজাগৈ লাস্ট বুথার মাদার খাইজাং মাদা আব যতন বড় সিও কারণ গাঙ্গাই প্রিয়ঙ্কা রিয়াং বিন সাগরিক রি জিন্স প্যান্ট কানজাকসে জিন্স প্যান্ট খুবজাগ্রক খাই जों नुखा अबकी एक्सीडेंट उमारक जीन्स पैंट खूब जाग्रक दा उंबा आबो उंखा रेप खलायनाय लास्ट किरिजागै प्रमाण रिजांनानि किरिजागै अब बुथार मासे सोंते बनोगो अरबो निनि यांगो चाकमा गातबो अमहागेनो वानजि बसं रबायनो गैंग रेप खलायजाक मानि चिन बुखुरो काइसापनो जों बिचार माया फियाबा TWF ताबो करा बासा बाय सावो करा खरां बाय सावो जदि अरबो उनका बीजेपी गभर्नमेंट दङ बीजेपी विचार मारिनाय बीजेपी कर्मी सदस्य न अरबो चिनि त्रिपुरासा बुरैन अर गणदर्शन खलायो TWF नायो नों अरबो निन कर्मी सदस्य निनि मेम्बर नि उपप्रधान हिनिता वानसुदि नों वानसुंनानि नांनाय रेपिस्ट न अति सत्तर যদি নাইতুগই তিখলাইয়া রমিয়া হাঙ্কাই উপযুক্ত শাস্তি রিয়া হাঙ্কাই কঠোরের পর কঠোর শাস্তি রিয়া হাঙ্কাই এখাইবা ফাঁসি অদার রিয়া হাঙ্কাই যিনি বরিরক এই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা जुग বরিরক নংকরি আন্দোলন মা খালাইনাই এবং খলাইনাই আফ্রসি নুকনাই আও ত্রিপুরা जुग রক্তাবুগলে খাসি কাতাবলে নংকর কাতাবলে প্রতিবাদ খাইনানি নাকা হিনি সাজাংনাই যা যত বুকুক সংনা आं कबकनाय फायदि जों अबले बिचार मानानि नांनाय अमहायकै जों याकारिनि खांगांगाय जों कुनु दिन बिचार मांगला याकार मां जों अमहाय बिचार माया मां थांगा जिनि बुरि बुकुक सं दर्शन गणदर्शन खलाय जागमानि परेबो बिचार माया फेबा जों अबनो कुनु दिन याकार गला बिचार मानानि नांनाय बिचार माया हांगांका सारा त्रिपुरा राज्य बुरि रक गतिके हरजों सारि आबोस फुनुक लिनानि नांनाय हामबाय आसिम